morning everyone! Naamid diri sa muang sa garden ni Mami Lola Vivian. Nadaubanan para nako guys. Oh, naamid diri guys sa garden with my little one na cute. My grandson Adriel. Yes. Nagpahangin mi diri guys kay lami king hangin diri sa tubangan sa Monterrey. So, even though a very simple living here, no? Oh, English baka na si Mami Lala. Na. Hello, baby. Oh, flex ko lang ang aking cute na apo. This is the third grandson. Oh, no? Baby Adriel, he is 3 months old na siya. No? 3 months na siya. More than 3 months, running 4 months na pala. Yes, baby Adriel. How are you, baby Adriel? Are you okay there? In your little crib? Cha na lang siya diri guys, no? No? Ako lang po siyang gigawas para makalanghap siya ng fresh ng hangin. Okay. Ayan po, naglaban namin. Naginahinay sa terrace guys, no? Kahit tomorrow is work na naman. Working naman po tomorrow. Today is Sunday. By the way, blessed Sunday everyone. Yes, natapos na ang ating undas. No, kalag-kalag sa Bisaya, undas sa Tagalog. Yes. Oh, 'di ba? So, katong mga gikapoy hala pa huway sa murong adlaw. Take time to rest so that tomorrow work na naman tayo, no? So, need tayo ng malakas ang ating katawan, ng ating kalusugan. Ganun lang po, guys. Hello, baby Adriel. Saan na, baby Adriel? Ay, saan baby Adriel? Ay, ano na, baby Adriel? What's lang ka na imong toys? Oh, what lang siya sa toys, guys, no? Oh, smile na akong baby Adriel. Happy lang siya, basta busog. Busog ka na akong apo, wag yun na siya cry. No, baby Adriel? Oh, hi, baby. Si Mami, nasa duyan. Ako na siyang videohan, guys, no? Okay. Ay, by the way, guys, nanyan ako i-sulti ninyo about sa vlogger. Ako na siya na-discover, guys. Nakita sa kuang account. So, abangan nyo guys, mag-video ako guys so that makaibaw po mo guys og unsay mga maayong buhaton as a vlogger like us, no? So, para ako ni itudlo ninyo. So, aron makat-on sad ta, aron makaibaw ta unsay ato ang sayop pagka-vlog. Di lang data ka mag-post kay basta post guys. So, nanya ko abangan nyo guys, abangan nyo. Meron akong itudlo nyo guys. No? Sige guys, bye-bye guys. That's all guys.